Moving kamu gak jelas banget sih, berisik banget. I know I'd go back to you. Hai semuanya, kali ini aku akan ngebuat video tentang prank text. Pranknya itu tuh aku bakalan manggil Bedirhan pakai namanya dia. Karena tuh aku sama Bedirhan gak pernah panggil nama. Sebenarnya aku udah ngeprank text ini sekitar 2 hari yang lalu. Aku kira akan fail, ternyata tuh berhasil pranknya. Waktu itu aku udah record teks aku sama Bedirhan. Kalian bisa lihat di video ini. Don't forget to subscribe, like, comment, and share to your friends. Kalian bisa lihat video ini di samping aku. Oke, nih kita lihat nih. Nah, di sini aku bilang Bedirhan, oke? Dan lihat di sini Bedirhan lagi typing, abis itu nggak jadi. Habis itu typing lagi, entah mungkin dia kayak bingung gitu kan ya. Terus dia malah jawabnya kayak Ashkem, kayak mungkin dia pikir bukan aku gitu yang ngechat dia ya. Terus pas udah dijawab Ashkem ya, aku bilang kan kayak apa gitu. Terus di typing nih, habis typing dia jawabnya why don't you pick up my call? Karena sebelum aku nge-prank text ini, Bedirhan tuh nelfon aku lagi. Karena mungkin dia ngeliat aku online dari WhatsApp, jadi dia langsung telepon aku kan. Nah di sini aku kan bingung ya jawabnya apa, jadi aku bilang aja Bedirhan no. Aku juga gak ngerti maksudnya. Nah habis itu Bedirhan typing nih. Tau gak sih aku tuh pas prank text enggak ding, aku salah. Jadi pas aku bilang Bedirhan no, tuh si Bedirhan langsung nelfon aku kan. Nelfon aku lewat video call, mungkin dia kayak panik gitu, kenapa gitu loh. Pokoknya pas dia nelfon aku langsung buru-buru decline. Terus aku langsung chat Bedirhan, aku bilang don't call gitu, jangan telepon gitu ya. Nah terus itu Bedirhan typing, terus dia nanya kenapa nih. Terus aku bilang kenapa apanya gitu. Terus dia bilang why don't you pick up, kenapa kamu gak angkat telepon aku. Terus aku bilang because I'm angry. Ini aku lagi typing, tiba-tiba Bedirhan tuh yang ngechat aku and why are you calling me with my name. Di sini tuh kelihatan banget kalau dia udah mulai kayak panik, kayak Rizka kenapa gitu, Rizka marah atau apa gitu kan ya. Pas aku udah bilang because I'm angry, dia bilang kenapa. Terus pas dia udah jawab kenapa, aku cuma kasih titik doang. Nah di sini dia typing lagi. Di sini dia balasnya apa? Nah di sini nih dia bilangnya if you're joking don't continue. Aku nggak tahu kenapa aku situ takut kayak udahan gitu, karena kalau Bedirhan ngomong kayak gini terus aku ngelanjutin, Bedirhan akan bener-bener serius nanggepin ini gitu. Walaupun aku bilang kalau aku tuh lagi ngeprank gitu. Jadi pas dia ngomong if you're joking don't continue, so abis itu aku nggak continue lagi. Dan akhirnya aku cuma kasih stiker emot ketawa sama bilang kayak kayak ya failed gitu. Terus akhirnya dia langsung telepon aku lagi. Ya udah aku answer dong. Nah dia tuh ceritanya tuh di sini dia lagi kerja, bayangin dia lagi kerja, aku prank. Kalau bisa lihat sendiri mukanya dia tuh kayak kesel gitu, kayak ya ih kenapa sih prank text gitu. Sebenarnya itu doang sih ya. Apalagi ya, sebenarnya aku cuma pengen sharing video ini aja karena aku tahu prank text ini tuh dari TikTok. Waktu itu aku nggak sengaja lagi liat-liat video kan di TikTok, terus ada cewek yang nge-prank text gitu. Jadi dia tuh kayak manggil nama cowoknya dan reaksinya mereka tuh kayak shock gitu, kayak kenapa gitu loh. Terus aku penasaran kan, jadi aku coba ke Bedirhan dan Bedirhan juga shock. Jadi kalau kalian yang punya pacar, coba kalian prank text ini ke dia. Jadi tuh kayak kamu manggil dia itu pakai namanya, nanti reaksinya dia kayak gimana gitu. Ngapain sekarang ya? Sekarang jam berapa sih? Oh, sekarang udah jam 12.40. Kira-kira telepon Bedirhan gak ya? Bedirhan tuh masih tidur, aku yakin Bedirhan masih tidur. Dan telepon gak ya? Telepon aja kali ya. Ayo deh kita coba telepon Bedirhan. Oke. Coba kita telepon, nih ringing. Oh. Ih jaringannya jelek banget ya ampun. Bim. Jaringannya jelek, sebentar aku matiin dulu. Sumpah jaringannya jelek banget, gak bohong. Oke, lihat Bedirhan nelfon.
angkat. What happened? Nothing. What happened? Nothing. Dia nggak tahu kalau aku lagi ngerekam. Oke, dia nggak tahu. Kenapa sih ya? Aku capek banget. Show me around me. Hah? Around me? What's happened? Nothing. Other side. Mana? Nggak ada. The other camera. Other camera, my front camera. Kenapa? There's nothing. Look, there's nothing. Cepetan. There's nothing. Apa? Want to see apa sih? There's nothing. Can you see? Look, mana? I just making a video. Kamu further. Kamu hello nggak? No. Tala. Tala. Apaan sih? Kamu mau Tala natin yung Tala in there. Kamu gak jelas banget sih beneran. Yeah. sama Tala should say No. something. She's shy. Apaan sih kamu jelas banget sih? Apaan sih? Marah-marah aja. I just miss you. Something wrong. Something wrong. Kamu bohong banget. Bohong apaan sih? Apa bohong apa? Do you think I'm recording? I'm using my phone. Kamu gak jelas. That's me, you're recording. I am not recording. I'm not. No, I am not recording. You confess. No, I was recording myself for making a video. Kamu using data or Wi-Fi? Wi-Fi. Try to call me on Instagram. Yeah, okay. Dadah. Nih coba telepon Bedihan lewat Instagram, mungkin bakalan bagus. Apa? Show me your laptop. Tala using laptop. Apa sih kamu thinking apaan sih? Tala. Tala study. She has exam. Mupeng. Benaran. Sayang. Apa sih? Something wrong. What the? No, there's nothing. It's okay. Let me see from the. Apa? Bang, there's nothing. Right? There's nothing. Down. Hah? Down. Tahun mana? Down. Mana? Down. Mana? Lah, kamu gak jelas banget sih. What do you think? I'm just calling you because I miss you. Kamu gak jelas banget. Prove it. Prove it apa? Prove it. Prove it apa? How? I don't know. Prove it. Kamu gak jelas banget sih. Aku sayang kamu banget. Lah. Wait. Kenapa sih kamu mute? Kamu going? Berisik, I was sneezing. This way, Tala. Kamu kenapa sih? I already showed you there's nothing. There's Demi nothing. apa kamu gak recording? Benaran. Demi apa? Demi kamu. I already showed you there's nothing. But there's nothing, mana? There's nothing. Demi kamu apaan sih? Ya apa? Kamu gak jelas, kamu recording. I'm not recording you. Mupeng beting banget. 2 hours later. Aku recording you. Kenapa? Because I just making a video and then I think the video is too short, so I'm just calling you. Just wanna make sure that apa ya? I just woke up from this banget sih. Ya gak apa-apa kan? You told me that I can call you every time. Okay, I will record you when you just woke up and I will post on YouTube. Enak aja. I just making a video about prank tags. Say something. Kamu gak post?
Drama. Say something on camera like, we're sorry, it's been so long time we didn't making a video like that, blah blah blah. I'm sorry, we were not gonna post this video. I just woke up, moving, kamu gak jelas banget, berisik banget. Okay. Okay, now so I'm just gonna end the video and I will call you after this, okay? You are not gonna post that video, saying. Dadah aşkım, seni çok seviyorum. You can let go, bodo amat. Dadah. Bodo amat. So thank you guys for watching this video about prank text. Mungkin durasinya akan lebih singkat dan aku udah tambahin videonya pas aku lagi telepon sama Bedirhan. I think that's all. I hope you enjoyed. So see you on the next video. Dadah.